ओम शांति 12 ଜାନୁଆରୀ 2025 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 15/11/2003 मुरलीर सारांश मन को एकाग्र करी एकाग्रतार शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थितिर अनुभव कर। मन को एकाग्र करी एकाग्रतार शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थितिर अनुभव कर। आजी सर्वसंपत्तिर मालिक निजर चारिआडर संपन्न पिलामानंकु देखुछंती एवं प्रत्येक संतान को निजर सर्वसंपत्तिर मालिक करिछंती। एमानंकु एभली संपत्ति मिलिछि जाहाकि अन्य केही काहाकु देई परिबे नाही। तेणु तुमे समस्ते निजको संपत्ति गुड़िकरे संपन्न बा भरपूर अनुभव करुछत। तेबे सबुठारु श्रेष्ठ संपत्ति गुड़िक हेला ज्ञानर संपत्ति, सर्वशक्तिर संपत्ति, सर्वगुणर संपत्ति, एहा सहित बाबा तथा सर्व ब्राह्मण आत्मा मानंकर आशीर्वादर संपत्ति। तेणु चेक कर जे एही सबु संपत्ति गुड़िक मोते प्राप्त होइछि तो। एवं सर्वसंपत्ति रे जेउ आत्मा माने संपन्न होइथिबे सेमानंकर लक्षण हेला सर्वदा नयन द्वारा, चेहरा द्वारा, चालीचलन द्वारा अन्य मानंकु खुशीर अनुभव हेबो। जेउ आत्मा माने सेमानंकर संपर्क रे आसीबे सेमाने अनुभव करिबे जे यही आत्मा अलौकिक खुशी रे भरपूर एक स्वतंत्र अलौकिक आत्मा देखा जाउछंती। तुममानंकर खुशी को देखि अन्य आत्मा माने मध्य अल्प समय पाई खुशीर अनुभव करिबे। जेपरि तुमे ब्राह्मण आत्मा मानंकर श्वेत वस्त्र समस्तंकु केते न्यारा एवं प्यारा लागुछि, सेमानंकु तुम भितरे स्वच्छता, सरलता एवं पवित्रतार अनुभव हेउछि। दूररु ही जानि जाउछंती जे एमाने ब्रह्मा कुमार बा ब्रह्मा कुमारी अटंती। सेहिपरि तुम ब्राह्मण आत्मा मानंकर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा सर्वदा खुशीर झलक तथा सौभाग्यर फलक अर्थात निशा देखा जाऊ। आजी सर्व आत्मा माने महान दुखी होई जाइछंती। यही भली आत्मा माने तुम मानंकर खुशीबासिया चेहरा को देखी, चाली चलन को देखी क्षणिक पाई हेउ पछके खुशीर अनुभूति करंतु। जेपरि तृषार्त आत्मा को जदि पानीर गोटिए बुंदा मध्य मिली जाउछि तेबे से केते खुशी होई जाउछि। एही भली खुशीर आंजुली मध्य आत्मा मानंक पाई बहुत आवश्यक। कौन तुमे माने एही भली सर्वसंपत्ति रे सदा संपन्न अटत? प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा निजको सर्वसंपत्ति रे सदा भरपूर अनुभव करुछ ना केबे केबे भरपूर अनुभव करुछ? संपत्ति मध्य अविनाशी एवं देला बाला दाता मध्य अविनाशी। तेणु एहा अविनाशी रूपरे पाखरे रहिबा दरकार। काहीकिना तुम मानंक भली अलौकिक खुशी तथा ब्राह्मण मानंक व्यतीत अन्य काहाकु भी सारा कल्प भितरे केबे भी प्राप्त हेउ नाही। एवं वर्तमानर एही अलौकिक खुशी को अधा कल्प पर्यंत तुमे माने प्रारब्ध रूपरे भोग करुछ। तेणु समस्ते खुशी अछत? एथिरे तो समस्ते हाथ उठाउछ। अच्छा, सबु बेले खुशी रे रहुछ? केबे केबे खुशी हजि जाउ नाही तो? केबे केबे तो हजि जाउथिबो ना। खुशी रे तो रहुछ किंतु सर्वदा एवं एकरस खुशी रे रहिबा एथिरे अंतर आसी जाउछि। शतकड़ा हिसाब रे अंतर आसी जाउछि।
बाप दादा तो ऑटोमेटिक टीवी द्वारा सबु पिलांकर चेहरा को देखुछंती। तेबे सेथिरे कौन देखा जाउथिबो? केबे दिने तुमे माने मध्य निजर खुशीर चार्ट को चेक कर। अमृत बेला ठारू रात्रि पर्यंत खुशीर मात्रा एका भली रहुछि ना बदली जाउछि? चेक करिबा तो जଣା अछि ना? आजिकाली तो विज्ञान मध्य चेकिंग करिबार यंत्रपाति गुडी को बहुत शक्तिशाली करिदेलानी। तेणु तुमे माने मध्य निजर खुशी को चेक कर एवं ताकू अविनाशी कर। बाप दादा सबु पिलांकर वर्तमानर पुरुषार्थ को मध्य चेक करिछंती। पुरुषार्थ तो समस्ते करुछंती, केही यथा शक्ति हिसाब रे, केही शक्तिशाली पुरुषार्थ मध्य करुछंती। तेबे आजी बाप दादा सबु पिलांकर मनर स्थिति को चेक करिछंती। काहेकि ना मूल मंत्रटी हेला मन मना भव। सेवा क्षेत्र रे मध्य देख, मानसिक सेवा सबुठारु श्रेष्ठ सेवा अटे। ए कथा मध्य कहुछ, मन को जीतिले जगत को जीतिब। तेणु बाप दादांकर मनर गति को चेक करिछु। तेणु बाप दादा मनर गति को चेक करिछंती। तेबे कौन देखिले जानिछ? मनर मालिक होई मन को तो चलाउछ, किंतु केबे केबे मन तुमको मध्य चलाउछि। मन तुमको वशीभूत मध्य करि देउछि। बाप दादा देखिले जे पिला माने मन लगाई पुरुषार्थ करुछंती, किंतु मनर स्थिति एकाग्र हेउ नाही। वर्तमान समय रे मनर एकाग्रता ही एकरस स्थितिर अनुभव कराई पारिबो। एबे फलाफल रूपरे बाप दादा देखिले जे पिला माने मन को एकाग्र करिबा पाई चाहुछंती, किंतु मझिरे मझिरे मन भटकी जाउछि। किंतु तुम मानंकर एकाग्रतार शक्ति ही अव्यक्त फरिस्ता स्थितिर सहज अनुभव कराइब। एबे तो तुमर मन भटकी जाउछि, चाहे व्यर्थ कथारे, चाहे व्यर्थ संकल्परे, चाहे व्यर्थ व्यवहार रे। जेपरि काहाकू काहाकू शरीर द्वारा मध्य एकाग्र होई बसिबार अभ्यास न थाए, आउ काहार अभ्यास थाए। तेणु मन को जेउठी चाहिब, जेपरि चाहिब, जेते समय चाहिब, सेते समय पर्यंत एही भली एकाग्र। एहाकू कुहा जाए मन को बस करि देबा। एकाग्रतार शक्ति, मालिकपणियार शक्ति सहजरे निर्विघ्न कराई देई थाए। युद्ध करिबाकू पड़े नाही। एकाग्रतार शक्ति आधार रे स्वतः ही एकमात्र बाबा, द्वितीय केही नुहे, एहार अनुभूति होई थाए एवं आपे आपे होई थाए। मेहनत करिबाकू पड़े नाही। एकाग्रतार शक्ति द्वारा स्वतः ही एकरस फरिस्ता स्वरूपर अनुभूति होई थाए। तुम मानंक तो ब्रह्मा बाबांक सहित स्नेह अछि ना? तेणु ब्रह्मा बाबांक समान हेबा अर्थ फरिस्ता हेबा। एकाग्रतार शक्ति द्वारा स्वतः ही समस्तंक प्रति स्नेहर, कल्याणर एवं सम्मानर मनोवृत्ति रही थाए। काहेकि ना एकाग्रता अर्थात स्वमान युक्त स्थिति। फरिस्ता स्थिति मध्य एक स्वमान अटे। जेपरि ब्रह्मा बाबांकु तो देखिछ एवं वर्णना मध्य करुछ। जेते जेते संपन्नतार समय पाखे आसुथिला, सेतेबेले कौन देखुथिल? चालुथिबा बुलुथिबा फरिस्ता रूप, दैहिक स्मृति नथिबा स्थिति। कौन देहर अनुभूति हेउथिला? जेतेबेले तांक सम्मुख को जाउथिल, सेतेबेले तांकर देह देखा जाउथिला ना फरिस्ता रूपर अनुभूति हेउथिला? कर्म करुथिले मध्य, कथावार्ता करुथिले मध्य, निर्देश आदेश देउथिले मध्य, समस्तंकर उमंग उत्साह बढ़ाउथिले मध्य, देहठारु अलगा
ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶମୟ ରୂପର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିଲ। କହୁଛ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଏଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଲୌକିକ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସେଭଳି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରୁହ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେହର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ରୂପ ଦେଖାଯାଉ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ସବୁ କଥାରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବୃତ୍ତିରେ, କର୍ମରେ ନିଆରା ପଣିଆର ଅନୁଭବ ହେଉ। କଥା କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାରା ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ଲାଗୁଥିବ। ଆତ୍ମିକ ପ୍ୟାରା ତେବେ ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ଅନୁଭୂତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। କାହିଁକି ନା ଫରିସ୍ତା ହେବା ବିନା ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫରିସ୍ତା ହିଁ ଦେବତା ହେବ। ତେଣୁ ନମ୍ବର 1 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସାକାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନର ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ରୂପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଫରିସ୍ତା ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପରମଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହେଉ। ଯଦି କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ କହୁଛି କର, ତେବେ ଏହାକୁ ମାଲିକ ପଣିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେହି କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା, ଭାବୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା, କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମନର ବଶୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ତ ଲାଗୁନଥିବ ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ଫରିସ୍ତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଫରିସ୍ତା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମନର ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସହଜରେ ଫରିସ୍ତା କରିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମାନ ହୁଅ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ତେବେ ବାପଦାଦା ଫଳାଫଳ ରୂପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମନର ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ଅଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମନ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଟକୁଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଭଟକିବା କୁହାଯିବ ନା? ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ମାଲିକ ପଣିଆର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ପୂରା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଅପସେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳ ଉପର ହେବ ନାହିଁ। ସେଟ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅପସେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରୁହ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି? କେତେ ଅଛି? ବହୁତ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛ? ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି ନା? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦାନ କ'ଣ ଦେଇଛ? ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନର ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଉଛି। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନର ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଧୁବନ ହୋଇଯାଉଛି ନା?
देख मधुबन रे वर्गीकरणर सेवा हेउछि ता द्वारा चारिआडकु समाचार चली जाउछि। तुमे देख जेबेठारु एही भली वर्गीकरण सेवा आरंभ हेलानी सेबेठारु आईपी अर्थात विशिष्ट लोकमानंकु अधिक संदेश मिल पारुछि। वीआईपी अर्थात अति विशिष्ट व्यक्ति मानंक कथा छाड़ी दियो सेमानंक पाखरे समय काहे आहुरी मध्य बड़ बड़ कार्यक्रम सबु करुछ ता द्वारा मध्य समाचार प्रसारित हेउछि। एबे तो दिल्ली एवं कलिकता मध्य कार्यक्रम करुछन्ति ना बहुत भल योजना करुछन्ति मेहनत मध्य बहुत भल करुछन्ति बापदादांक पाखरे मध्य समाचार पहुँची जाउछि। दिल्लीर समाचार विदेश पर्यंत पहुँचीबा दरकार। सांबादिक वर्गवाला कौन करुछन्ति केवल भारत पर्यंत समाचार देउछन्ति किंतु विदेशरु मध्य समाचार आसीबा दरकार जे दिल्ली रे एही भली कार्यक्रम होईछि एही भली सेठाकार समाचार भारत को आसु। भारतर कुंभकर्ण माने तो विदेश द्वारा ही जाग्रत हेबे ना तेणु विदेशर खबरर महत्व रहिछि। कार्यक्रम भारत रे हेउ किंतु समाचार विदेशर समाचार पत्ररु मिलु तेबे जाई अधिक प्रसारित हेब। भारतर समाचार विदेश रे पहुँचु एवं विदेशर समाचार भारत रे पहुँचु एहार मध्य विशेष प्रभाव रहिछि। भल कथा जहाँ भी सबु कार्यक्रम प्रस्तुत करुछ भल करुछ। बाप दादा दिल्ली वालांकु मध्य स्नेहर सहित करिथिबा मेहनत पाई अभिनंदन देउछन्ति। कलिकता वालांकु मध्य आगुआ अभिनंदन देउछन्ति काहेकि ना सहयोग स्नेह एवं साहस यही तीनोटी कथा जेतेबेले एकाठी होई जाए सेतेबेले खूब जोर रे समाचार खेली जाई थाए। तेबे तुमर संदेश देवार समाचार मध्य निश्चित प्रसारित हेब न हेब काहेकि एबे तो सांबादिक वर्गवालांकु एही कमाल करिबाकु हेब। समस्ते टीवी रे मध्य देखुछन्ति एहा टीवी रे आसीछि केवल एतिकी रे हेब नाही एहा तो केवल भारत रे ही टीवी रे देखि हेउछि एबे तो आहुरी विदेश पर्यंत पहुँचाइबाकु हेब। एबे देखिबा यही वर्ष समाचार प्रसारित करिबार कार्यक्रम केते साहसर सहित एवं जोरसोर रे पालन करुछ। बापदादांकु समाचार मिलिछि जे डबल विदेशी मानंकर बहुत उमंग उत्साह रहिछि अछि ना भल कथा। परस्पर को देखि अधिक उत्साह आसुछि एथिरे जे करिब से ब्रह्मांक समान होई जिवो भल कथा। तेणु दादींकर मध्य संकल्प आसुछि समस्तंकु सेवारे व्यस्त रखिबार विधि बहुत भल भावरे जଣା अछि। एहा भी बहुत भल कथा कारण से तो निमित्त अटंती ना। अच्छा समस्ते उड़ीबार कला बाला अटत। उड़ीबार कला हेउछि तीव्र गतिर कला चाली चाली आगकु जिबार कला चढ़ीबार कला ए सब तीव्र गतिर कला नुहे। उड़ीबार कला तीव्र गतिर कला मध्य अटे एवं प्रथम नंबर रे पहुँचाइबा बाला कला मध्य अटे। अच्छा माता माने कौन करिब माता माने निजर समस्कंद साथी मानंकु उठाओ। अति कम रे माता मानंक भितरे केही जेपरी उलुगुणा न देबे। माता मानंकर संख्या सबुबेले अधिक थाए। बाप दादांकु मध्य खुशी लागुछि एवं एही ग्रुप रे समस्तंकर संख्या बहुत अधिक अछि। कुमार माने मध्य अधिक आसीछन्ति। देख कुमार माने निजर समास्कंद वालंकु जाग्रत कर। यह तो बहुत भल कथा जहाँकि कुमार माने एही कमाल देखांतु जे आमे स्वप्न मात्र रे मध्य पवित्रता को धारणा करिबारे परिपक्व अटो। बाप दादा सारा विश्व रे चैलेंज करी कहिबे जे ब्रह्मा कुमार युवक कुमार डबल कुमार हेले ना। ब्रह्मा कुमार मध्य अटु एवं शारीरिक हिसाब रे मध्य कुमार अट। तेबे पवित्रतार परिभाषा वास्तविक रूप रे रहिबा दरकार। ताहा हेले
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେବା? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ଚେକ୍ କରିବାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ ନ କରୁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେବାର ଅଛି। କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର କୁମାରୀ। କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଅପବିତ୍ରତାର ଅବିଦ୍ୟା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ନା। ଅପବିତ୍ରତା ତୁମମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ମର୍ଜିବା ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମର ମର୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣାଯିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଲ ତ କୁମାରୀମାନେ? ଦେଖ କୁମାରୀମାନେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କୁମାରୀମାନେ ଏହି ସମାଚାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି କୁମାରମାନେ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୋହ ରହିଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ନା ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ନ ରହୁ। ତେଣୁ ନା ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ରହୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାପାପ ଅଟେ। ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କିଛି କିଛି ତ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନା। ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ହିଁ ନବୀନତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯଦି ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ହିଁ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହି ଖସିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାହେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ଘରଗୃହସ୍ଥବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏହି କଥା ଉପରେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଥାଅ, ମଧୁବନରେ ରହିଥାଅ ବା ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ଅପବିତ୍ରତାର ଚୋଟ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ରହିଥାଅ ବା ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ଅପବିତ୍ରତାର ଚୋଟ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋଟ କୁହାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା, ପବିତ୍ର ମନ ରଖୋ ପବିତ୍ର ତନ ରଖୋ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୀତ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଅଛି। ଏଥିରେ ଢିଲା ହେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଟିକିଏ ତ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଭାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ବାପଦାଦା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଅ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସାବଧାନ ରୁହ, ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଶୁଣିଲ ତ? ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲ ତ? ଦୁଇଟି ଯାକ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନିଅ। ଅପବିତ୍ରତା ମନର ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେବେ ବୃତ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ କିପରି ଚଳିବ? କାହିଁକି ନା ସମୟ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଏହା ଯେପରି ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କଳା ଦାଗ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଚଲାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ମନ ସେଠାରେ ଲାଗି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମାଲିକ ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମନଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଚାରିଆଡ଼ର ଶୁଣୁଥିବା ମନେ ପକାଉଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ आशीर्वाद सहित याद प्यार एवं समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। टीचर को नमस्ते, सतगुरु को नमस्ते, सर्व संबंधों में नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आजिर वरदान। साकार पितांकु अनुकरण करी नंबर 1 पद प्राप्त करुथिबा संपूर्ण फरिश्ता हुआ। नंबर 1 रे आसीबार सहज साधन हेला ब्रह्मा बाबा जिए कि नंबर 1 अटंती। सेही 1 नंबर वालांकु देख। अनेकंकु देखिबा परिवर्ते जनकु ही देख एवं जनकु ही अनुकरण कर। आमे ही फरिश्ता अटु। यही मंत्र को जदि पक्का करि नेब तेबे ब्रह्मा बाबा एवं तुम भितरे जेउ अंतर रहिछि ताहा समाप्त होई जिवो। तापरे विज्ञानर जंत्र गुड़िक सेमानंकर काम आरंभ करि देबे एवं तुमे संपूर्ण फरिश्ता माने देवता होई नुआ दुनिया रे अवतरित होई जिवो। तेणु संपूर्ण फरिश्ता हेबा अर्थ साकार पितांकु फॉलो करिबा। आजिर स्लोगन। सम्मानर त्याग भितरे समस्तंकर मानवीय हेबार भाग्य अंतर्निहित। सम्मानर त्याग भितरे समस्तंकर माननीय हेबार भाग्य अंतर्निहित। आजिर अव्यक्त इशारा। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। जेपरी बापदादांकु दया लागुछि सेहिपरि तुमे पिलामाने मध्य मास्टर दयालु होई मनर वृत्ति द्वारा सृष्टि करुथिबा वातावरण आधार रे आत्मा मानंकु बाबांक द्वारा मिलिथिबा शक्ति गुड़िक दिय। जेहेतु अल्प समय भितरे सारा विश्वर सेवा संपन्न करिबाकु हेबो, तत्व सहित समस्तंकु पवित्र करिबाकु हेबो, तेणु तीव्र गति रे सेवा कर। अच्छा, ओम शांति।